पिके स्टडी आईक्यू चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। तो आज आम ट्रांसलेशन रो सीरीज आरंभ करवा। तो ट्रांसलेशन रो सीरीज रे आपण माने ओडिया टू इंग्लिश, इंग्लिश टू ओडिया ट्रांसलेशन एठी आपण शिखि परिबे। तो छोट छोट पैसेज मु नेइछि, आपण एठी देखंतु एवं केमिति से पैसेज को एठी ट्रांसलेशन करा जाइछि आपण शिखि परिबे। देन मु कहि रखे इंग्लिश टू आपण ओडिया जो बही रे पाइबे से बहीटा ही ओडिया टू इंग्लिश ही हेबो, कारण 22 वर्ष आपण एठी पढ़ी परिबे। बुझि गले? तो देखिबा चलंतु जो माने क्लास को प्रथम तो देखुथिबे क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलंतु नाही। फर्स्ट ट्रांसलेशन देखिबा ओडिया टू इंग्लिश हला। आजिकली लोक माने इलेक्ट्रॉनिक द्रव्य अधिक व्यवहार करूचंती कारण यह सस्ता और स्वयंक्रिय। हाँ गोटे जिन कह पिला कह सारे ये रूल्स शिखातु ये शिखातु सी शिखातु रूल्स शिखा समय ना। गोटे जिन आपको कही रखे आपड़ी टेन्स व्यवहार शिखी जातु, आपंकर आर्टिकल्स वर्ब एडवर्ब कौटी आप लगे शिखी जातु। ट्रांसलेशन आप टाइप रो ही करें। बुझीगले? आ रूल्स शिखेबे जब आप एग्जाम सरीज आप रूल शिखिपारे ना। बुझीगले? रूल्स टे आप टेन्स आउ से जिन जहाँ कहली मुझे देखी दिखाँ टे है स्वयंक्रिय, किंतु से माने जानु नाहांती जे यह क्षतिकारक। प्रथमतः यही द्रव्य गुड़िक बेसी दिन काम करंतिनी, द्वितीयतः थरे खराब हेले यह को सजाड़ा सहज नुहे। अनेक लोक अच्छा जो माने पारंपरिक कौशल व्यवहार करुछंती है। छोट पैसेज ट्रांसलेशन करबा। नाउ डेज पीपुल यूज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मोर बिकॉज दे आर चीप एंड ऑटोमेटिक है, but they do not know that these goods are harmful. First, such goods do not last long. Secondly, once it has a defect, it is not easy to repair them. hala केमिति ट्रांसलेशन करा जायछि। There are many people who use the traditional methods. तो आपण एटा देखिले केमिति ट्रांसलेशन करा जायछि। फास्ट आउतले आपण वीडियो को पॉज करके देखि दियंतु, तापर आपण कोन करिवे ओडियाटा को आपण जो देखिथिबे ताकू पॉज करी लिखिबे फास्ट। तापर एठी निज जो आपण एटा देखिले तापर एठी आपण देखिला परे कोन करिवे ताकू एठी देखि देखि लिखिबे नै। कोन करिवे ओडिया को देखि कि निज आडू निज ट्रांसलेशन करंतु। थरे इंग्लिश को देखि दियंतु, तापर निज आडू निज बसी एठी ट्रांसलेशन करंतु हैला। तो आपण मैच करि पारे आपण कोठी छाडुचंती कोठे कोन लेखुचंती हैला। तापर देखिबा 1914 मसिया रे प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होइतिला। एशिया और यूरोप रो अनेक देश एथिरे भाग नहीं। विमान आक्रमण और बोमा माड़ अनेक मंदिर मस्जिद और पोल को ध्वंस करिथिला। एही युद्ध रे जर्मनी परास्त होइतिला। 1919 रे एही भयंकर युद्ध शेष होइतिला। उड्र विल्सन को नेतृत्व रे जीतिथिबा और हारिथिबा देश जातिसंघ स्थापन करिथिले हला। देखंतु एटी कोन लेखा हिसे। द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगन इन 1914. Many countries of Asia and Europe joined the war. Air attack and bombardment destroyed many temples, mosques, and bridges. Germany was defeated in the war. The Travel War ended in 1919 under the leadership of Woodrow Wilson. The defeated and the winning countries set off the United Nations. केमिति ट्रांसलेशन करा जायछि। अति दीर्घ अतीत रे मनीष जंगल और गुंफारे रहुथिला। अन्य जंगली जीव मानक मध्य से अन्यतम थिला। अन्य पशु मानक परि जंगल रे एणे तेणे बुलुथिला। से कंचा फल और कंचा मांस खाउथिला। हाँ यही जदि बही आपण नबाको चाहउछंती हमर वेबसाइट को विजिट करूतु। ई बुक अवेलेबल अछि, आपण नै परिबे pkstudy.iq.in हला। सेठरे आपनकर सबू एग्जाम पाई कि एसएससी सीजीएल ओएसएससी सीजीएल आपनकर हाईकोर्ट एएसओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समस्त एग्जाम पाई कि ई बुक अवेलेबल अछि। मास्टर ई बुक अवेलेबल अछि, सेपरेट ई बुक भी अवेलेबल अछि, आपण सेथरो नै परिबे। मनीष नियार व्यवहार जानि नथिला। सेते बेले दलगत जीवन यापन रो धारणा ता पाखरे नथिला। एही युग को प्राचीन युग कुहा जाय। ए युग नाम रे जे इतिहास रहिछि ताहाकु प्राचीन इतिहास कुहा जाय। In the hoary past, man lived in the caves, the forests. He was one of the other wild animals. He wandered about the forests like other animals. He ate green fruit and raw flesh. Man did not know the use of fire.
he did not have the idea of the living in groups. The age is termed ancient age. The history named after the age as called ancient history. ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆଟା ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଦେଖିବା ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା one day I was returning from college alone on my cycle. I saw a woman standing under a tree. As I looked at her, she looked at me intently and with a smiling face. One day I was returning from my college alone. ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଦିନେ ସାଇକେଲରେ ମୋ କଲେଜରୁ ଫେରୁଥିଲି ଦେଖିବା ମୁଁ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରୁଛି ଏଠି କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଦେଖିବା I saw women ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଓମେନ୍ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି ହେଲା କି ଆଉ ଆପଣ ନିଜର ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ୍ କରିବେନି ପୁରା ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଦେଇକି ଲେଖିବେ ହେଲା ମାର୍କ ଯଦି ପାଇବାର ଅଛି As I looked at her ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି she looked at me intently ସେ ମୋତେ ଏଠି ହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଦେଖିଲେ ନା କ'ଣ ଦେଖିବା and with a smiling face ହଁ ହାସ୍ୟ ବଦନରେ ସେ ମୋତେ ଏଠି ଦେଖିଲେ I stopped my cycle ମୁଁ ମୋର ସାଇକେଲକୁ ରଖିଲି and went to her ଏଟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି the woman was very gentle ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ଜେଣ୍ଟଲ ମାନେ କ'ଣ ଭଦ୍ର ଥିଲେ she asked about me ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ he told that he had been waiting there for a daughter for 1 hour ତ ସିଏ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଝିଅକୁ ଏଠି ଜଗିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଦେଖିବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନା 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଲି ବଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ିଂ ସାହିତ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ିଂ ଦେଇକି ଲେଖିବା ଆମେ ଦିନେ ମୁଁ କଲେଜରୁ ସାଇକେଲରେ ଏକା ଫେରୁଥିଲି ରାସ୍ତା ବହୁତ ନିରୋଳା ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି ସେ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ବୁଝିଗଲେ ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ସାଇକେଲ ଅଟକାଇଲି ଓ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବହୁତ ଭଦ୍ର ଥିଲେ ସେ ମୋ ନାମ ଠିକଣା ଆଦି ପଚାରିଲେ ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ସେଠାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହେଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖିବା ଏଇଟା ଇଂଲିଶ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା One day I was waiting for my train at the railway station. ଦିନେ ମୁଁ ମୋ ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଷ୍ଟେସନରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଦିନେ ମୁଁ ମୋ ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି I happened to see one of my old friends heading towards me with his wife and 2 children. ହେଲା ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ମୋର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ସେ ତାର କ'ଣ ପୁଅ ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ 2 ସନ୍ତାନ ସହିତ heading towards me ମାନେ ମୋତେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା as soon as I called him by his name he got surprised and came to me ଆଚ୍ଛା heading towards me with his wife as soon as I called ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ହେଇଗଲା and came to me and ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା after greeting each other ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ହେଲୁ ନିଜ ନିଜକୁ ଏଠି ପରିଚୟ ଦେଲୁ I ordered ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା The shopkeeper for 3 coffee when we were sipping coffee his son and daughter were playing phone asked about another friend I told that he had left station much before ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଆମର ଏଠି ହେଇଛି ହେଲା ମୁଁ ଦିନ ଷ୍ଟେସନରେ ମୋ ଟ୍ରେନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ହଠାତ୍ ଦେଖିଲି ମୋର ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲା କି ତା ନାମ ଧରି ତାକୁ ଡାକୁ ଡାକୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ହସ ହସ ମୁହଁରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ପରେ ହେଲା କି ଏଇଠି ଦେଖିଗଲେ ନା କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲା ପରେ ମୁଁ 3ଟି କଫି ପାଇଁ ଦୋକାନୀକୁ କହିଲି ଆମେ କଫି ପିଇଲା ବେଳେ ତା ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଖେଳା ଖେଳି ହୋଇ ମଜା କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ସେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଜିକାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଆଜିର ଭୋର 4ଟା କମ୍ ଭିଡ଼ ନୁହେଁ, ହେଲା କି? ହାତରେ ଏକ ପଲିଥିନ୍ ଓ ବାଡ଼ିଟିଏ ଧରି ଅନେକ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜୋରରେ ଚାଲିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। କେହି ଭାବିବେ ସେମାନେ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରକୃତ ସେୟା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଗଛରୁ ଫୁଲ ଚୋରି କରିବା। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ଫୁଲ ସେତେ ଅଧିକ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେମାନେ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝିବେ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିପାରିବ। ହେଲା, ଗୋଟେ ଭାବନାତ୍ମକ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାକୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। Nowadays, the number of people fearing God keeps on rising gradually. The number of people loving God decreases. Today's morning at 4 is no less crowded. ହେଲା, 4ଟା ବେଳକୁ ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଜିର ଭୋର 4ଟା କମ୍ ଭିଡ଼ ନୁହେଁ। Many men and women are seen walking briskly with poly and pocket and a stick in hand. One many think that they are taking morning walk. No, it is not really so. Their work is to steal flowers from others' flower plants. They think that the more flowers is God's blessing. Only time can say when they understand the meaning of God. तो ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ମିନିଂ କେବେ ବୁଝିବେ, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କେବେ ବୁଝିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କେବେ ବୁଝିବେ ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିପାରିବ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବା ଏଠି। ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଭାରତ ଏକ ଉପମହାଦେଶ ଅଟେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଭାରତ 3 ପଟେ ସାଗର ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ଭାରତ ଏକ ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁର ଦେଶ। ଏକା ସମୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବରଫ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଓ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କହିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଭାରତକୁ ଏକ ବିଭିନ୍ନତାର ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏକତା ଓ ସଂହତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ହେଲା, ଦେଖିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବା। India is a subcontinent in the continent of Asia. India is also called a peninsula because it is surrounded by the seas in 3 sides. ହେଲା, ପୁରା ଉପଦ୍ୱୀପ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଏଠି ଅଛି। India is a country of different climate. ହେଲା, ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁର ଦେଶ। At the same time, snow falls some parts while unbearable hot is felt in another part of this country. The people of different religions, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଲଚର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, live in this country. So India is called a country of diversity, but the strong unity and integrity amidst and diversity under others. ହେଲା, ଏମିତି ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଗଲେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସୁତରାଂ ଦେଶର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ହାତରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ଭାରତୀୟ ଭୋଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପଠାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସେୟା ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜନପ୍ରତିନିଧି କହୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ସେହା ନୁହନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ଭରପୁର। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ଆଶା କରିବା ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଟେ। ହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାସେଜଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ democratic country, so the power of governing the country is in the hands of the common people. Through direct election, the voters of India send their representatives to form both states and central government. This is very sweet to hear, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, but the real picture is not so. The people who we call the people's representatives are not so. The background of many of the representatives is full of crimes, so to expect democratic governance from them is just like a daydream. ହେଲା, ଏ ସବୁ ରିଅଲ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଯିଏ ରାଇଟର ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି
तो बेस्ट जिनसटा लिखिं भाभी लिखिं कारण आम जो जनप्रतिनिधि मानक जितौचु तो से ना जी देखिए माने 70% 70 to 80% अपराधिक मामला थाए है कि कौन ना कौन क्राइम कोठी ना कोठी करेंगे है तो शिक्षित आम होगी भी गोटे अशिक्षित को आम ये जितौचु से हाथ में देशर भार था बुझीगले ना से कंट्री को चल था कौन करवा देशर नियम गोटे शिक्षित चाहिए से इलेक्शन ठिया पारे ठिया हाँ देवे ना कारण तार से सक्षम नहीं ठिया पाएंगे है ये सब हूँ चली तो चलू संसार जो आप देश संसार कथा कह देश चलू चलू है नेक्स्ट गोटे देखा आज सकाळे मोर बंधु एक दुर्घटना देखिले विटनेस दुर्घटना विटनेस गोटे साइकेल स्तंभ लैंप पोस्ट रे किसी हेल्प में दि जाए वार्डिंग जाक गोटे ट्रक बाड़े होगला ट्रक चालक हाथ हो नथिले किंतु ट्रक टी बहुत क्षतिग्रस्त होता से जगार बहुत लोक जमा होते पुलिस आसवा पर समस्ते पलाई गले है सब किसी आपंकर भोकाप दि जाइए हेल्प पाई है टुडे मॉर्निंग माय फ्रेंड सॉ एन एक्सीडेंट ए ट्रक डैश्ड अगेंस्ट ए लाइट पिलर द ट्रक ड्राइवर वाज नॉट हर्ट but the truck had been badly damaged. Many people have gathered there as soon as the police reached all the plate. हला समस्त एठी पळेले हला आउट अछि देखि दबा चा तयारी करिया पई कि सस्पेन बा सस्पेन देखि परथबे रे किछि पानी किछि क्षीर अल्प किछि चा देबा आवश्यक से सब को भल रूपे फुटाइबा दरकार गोटे चा छणा द्वारा चा को छाणीबा दरकार से स्वाद मुताबक चीनी मिसाइबा आवश्यक गोटे कप रे किछि चा और गोटे पियाला रे किछि बिस्किट नहीं अतिथि को दियंती से खुशी हेबे तला एठी किछु वोकाबुलरी लिखा जाय किछु वार्डिंग लिखा जाय आपण देखि कि ट्रांसलेशन करि परिबे कोन हम ट्रांसलेशन अति देखिबा फॉर प्रिपेयरिंग टी सम वाटर मिल्क एंड ए लिटिल टी डस्ट आर रिक्वायर्ड all of these should be boiled properly. The tea required to be stained properly with a good strainer. The required amount of sugar should be added according to a taste. Give some biscuit and a cup of tea on plate like to the guest. He will be pleased. हला से खुशी हेबे बुझ गले तो आउ जो क्लास सीरीज टा अच्छी नेक्स्ट सारी दबा आम तो कंटिन्यू सीरीज चलती एटा गोटे थी आप ट्रांसलेशन सीरीज आमर तो कॉम्बो सीरीज चली ट्रांसलेशन होती आपंकर प्रेसिस तो जो मैंने ठीक प्रिपेरेसन होती क्लास को आप यूट्यूब रे देखिपारे प्लेलिस्ट अवेलेबल अच्छी आप आप्लिकेसन भी देखिपारे तो आप्लिकेसन डाउनलोड करने पीके स्टडी आई को सर्च कर दिंतु पीके स्टडी आई को आप डाउनलोड कर दिंतु तो क्लास भल क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करा भूलिए ना रही जय जगन्नाथ नमस्कार।